गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज डे 2 इन ऊटी। और आज के लिए हम लोगों ने कल रिक्शा वाले से बात कर ली थी। रिक्शा वाले अंकल भी आ गए हैं नीचे। तो अभी हम लोग जाएंगे। यहाँ पे टी फैक्ट्री है, कॉफ़ी फैक्ट्री है और चॉकलेट फैक्ट्री है और कोई रोज़ गार्डन है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आप लोगों को भी साथ में लेके चलूँगी। मैं फुली रेडी हो गई हूँ, बस अभी नीचे ही उतरना है। गाइस, तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टी फैक्ट्री में और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे। 10 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्जेस है और जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको ये वाला टैग पहनाया जाता है। तो अभी हम लोग एंट्री टिकट ले लेंगे और उसके बाद में अंदर जाएंगे। और यहाँ पे एंट्री करते ही बहुत अच्छी टी की फ्रेगरेंस आ रही है। और यहाँ पे लिखी हुई है द स्टोरी ऑफ टी बिगिन इन, जिसने भी चाय बनाना यहाँ पे चालू किया है, जो चाय यहाँ पे लेके आए हैं, ये उनके बारे में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे।
गाइस यहाँ पे हम लोग आए हैं टी गार्डन में। 20 रुपीज़ ईच टिकट है और 20 रुपीज़ कैमरा